Okay, so mayong hapon nyo diha ano, untang nata sa mayong nga kahimtang. So karon nga hapon guys is nata sa gamay na to nga garden. So ang atong pagabuhaton karon natay pangtanom nga mga sidling. Sidling siya sa rambutan. Unya daghan siya kapunuan guys, murag dili nimo ubusog na po. Unya napud tay nangka. So ang atong buhaton ani mangita tag lugar nga diin mas nindot siya itanom. Mas akong nahuna ni mas nindot ni siya itanom kanang natas daplin sa planan kay aron nga mahimutimaan pud siya ba nga asa dapit ang tawagan na planan sa yuta no, dalira nato matrace. So mo na to pagabuhaton karon. So sinsya na kayo mga kay medyo sipon ta tungod sa panahon karon nga sige ulan ug init. Unya sige matagtrabaho sa garden kay wala may lingaw lagi sa man nga tawagan ni laay man og natas balay nya mas mayo ning mananom ta kay ngano nati pabuton matupas lang giingon no nga kung na kay itanom na jud kay anihon. So pag-abot sa panahon kaluyan sa Ginoo pabuton patat hasta kinabuhi. So at least natay makuha nga bunga no, nya dili lang pud kita makapahimulos hasta pud ang atong mga anak atong mga silingan no, kung di matahakog nga kay syempre mas maay nang manggihatagon ta kay damo dahang panalangin. Okay guys, so mananom mata sugdan na to ni. So mao ni siya guys no, ang atong gitanom nga una nga medyo sagbot-sagbot na gid ang atong garden guys, pero natural man gid na siya kay sige mag-ulan ang panahon nato karon dali ra mo tubo ang mga sagbot. So mo ni ang mga pipila sa akong mga tanom diri sa garden guys na natay atsal, medyo nidako na gid siya, nitag-as na kay bantanga man po siya sa init. So mo ni pinaka-importante guys, so mananom ganita kinahanglan po nga atong area bantanga siya sa init kay aron nga sakto po ang iyang panginahanglan nun sa adlaw no, kay usa po na siya sa makapadali og tubo sa tanom. Unya kani guys kini nga area diri mo ni siya ang sapa. So ubos ani mo ni siya ang tamdanan sa utlanan. So I think mas maayo siguro dili na to itanom diha dapita nga itong mga sidling. So dire na to ni siya itanom guys kana. So mo din yung jutay nga paliya no, wala pa gid siya ka gunad kaayo. So pero nagsugod na siya, wala pa ko kahuman og butang ni sa balay-balay. Ako panahutdan magugko og straw. Pero ako ni siya nga dungagan pa. Punon ako ni. Ingani lang ako style guys, dili gud na ako siya ingon nga tawagan na sistematiko gud kayo nga pagkahigot. Ako na lang siya murag duwa na lang siya ba at least makakatay ra nga atong tanom. Ang importante ra diha ang makaisa gid ang iyang ugat kay inikatay ana. Syempre mamunga man na siya, inigbunga dili mo sangyad sa yuta. So nara siya sa babaw kay kung sangyad da siya malata ang atong tanom. So importante gyud nga bahalag dili nga naka nindot ang imong balay-balay. Ang importante ra diha nga maisa ang atong tanom, ang atong paliya. Okay, so mo na siya no. Medyo katay-katay na pa siya guys. Mga pipila na lang kabulan ani kay dugay man po ni siya nga preparation sa iyang pagtubo. So at least nakagunad na siya ug musakan na gid ang ugat. So kani guys mga pipila lang sa akong gipagtanom nga sili no, kay especially ang sili karon mahal na. Unya actually dili maginiingon nga kanang ako nahuna ani magud sa pagsugod na ko garden. Gibisa gamay lang na siya kay mas maayo mo kuning mag sugod ta garden nga gamay lang ang imo lang sang unahon kay at least manageable pa nimo. So diha na ta magsugod og dako-dako siguro og kanang tawagan na makaya na gid nimo no, matansya na gid nimo ang mga tanom nimo sa pag mga kinahanglan sa pagtubo. Syempre na matay consider na gud ang ilang mga abono. So kung matansya na to na guys, pwede na ta mag-produce or magkuhan og daghan kayo nga mga tanom. So as of now kanya lang sa no, gagmay pa lang na siya kay wala pa na siya buwan sige ka sa akong pagbalhin na sa ilang itamnan karon no. So atong pagabuhaton karon guys, dili pa mao lang ni siya no, dili pa ni siya maugid ang tawagan na mao nagisi na. Dili pa ni siya maugid ang tanan gyud tapagid ngadto sa unahan. Wali lang makita tong sa taganahan kadaghan na kayong mga sagbot no. Ato pa na pagalimpyuhan. So atong buhaton karon, priorities lang nato ang mao kini nga kahoy no, bunga ra bagay ni pagabot sa panahon. So kuha sa ugo na guys.
Okay guys, so karon na natin na no. Magkuha sa tagduha ka punuan sa seedling na nga rambutan. And then ato na siya itanom diri guys. Importante sa pagtanom guys, dili siya dugol kayo kay syempre na ay kung dugol kayo tendency ana gamay rang bunga kay magilugay man sila sa nutrients sa yuta no. So, yan. So akong gituyo ni guys nga hapon magtanom kay og adlawan nimo itanom siya or anang udto or buntag ma heat stress siya no. So malaos ang tanom either napay may tabuan na mamatay pag yun siya kay di pa niya ma-adjust ang kuan ang init no. So mas maayo gid magtanom mo guys itanong niyo hapon kay dili na kay anak ka sakit ang init. So ang tanom na mabuhi siya kay bugnaw na pud ang yuta na. Okay. Ito na lang ta guys, duha na lang ato itanom no. Mo na lang niya atong last nga seedling sa rambutan. So nahuman na tagtanom no. So napud ta gitanom pud apil no sa nangka ni siya guys. So apil ni siya sa atong tanom karon. Guys, so mission accomplished na no. Sa part 1 nato nga gitanom sa atong seedling nga tawag ni rambutan. So ayun nga guys no. So nahuman na ta sa ato karon nga gitanom nga mga saha sa rambutan. And daghan pa kay tay pangtanom nga mga tanon. I think ugma magtanom tag mga tanon guys. Kani siya gud nga pag garden ako is kuha lang ni siya for consumption lang no. Kay medyo nagmahal naman gud ang mga pamaliton labi na sa atong mga pangsudan. So may na lang guys kung magtanom kag imo ko galingon is malibre pa ka and then tuod man kanang dili na ka magsigig palit pa. So mao na akong purpose kanong nagsugod ko og tawagan na pananom no, naggarden ta kay para ana pod para at least man lang napamantay mga pamaliton pong panginahanglan sa balay pero gamay na lang no kay tungod na kay mo kagalingon nga mga gipang tanom. So mo po na advantage guys. So hopefully kani nga video is makahatag ni og inspirasyon kung nalang tay gamayng time sa kanang atong balay no. Gahini og panahon nga mananom pug ka kay nga no maabot mo gud ang time wala lang nimo damha labi na pila ra bagdagan sa panahon. So wala na lang ka makahibalo mangani na kasi mong ipananom. So mo lang po na kung ipanglanulan lang taw ba kaysa diha ra ta sa balay daw sayang ra kayo ang adlaw sayang ang panahon nya dili productive. So wala kay paaboton di ba? Whereas kung na kay mga gipang invest sa panahon nimo nga free ka kung na kay trabaho kung na kay panahon nga wala kay sulod so igahin na siya nga time para nga kuan mananom ka kay maabot yun ang panahon nga anihon gini muna ang imong gitanom no. Pinagi po sa panalangin sa Ginoo. So mo lang na guys no akong purpose nga nung nagsugod ko og tanom kay tungod para at least man lang natin mga panginahanglan nga sudan natin madali kuha dili na ta ngayon palit pa sa mga tindahan kay mahal na kayo mga pamaliton labi na karong panahon na lisod na. So may nang nakadyo kay mo galingon kay dili na ka mo palit di ba wala ka expenses namang expenses gamay na lang dili na nga nakadako kay mahal na kay mga pamaliton labi na mga utanon karon per kilo grabe no. So mao lang ni akong kuan gyud dili kin siya ingon nga mamaligya ta or kanang nananom ta kay para himuong kuan. So nga ako lang gyud apas ani guys is natay makuha ang pagkaon panahon nga ganahan ta magutan magulay di ba.
So mga nila tas to kagalingon nga mga pananom. So mo lang to no. Fully nga kani nga video makahatag kaning inspirasyon sa tuwa nga mananom ta. Kung natay mga free time na gahintag panahon magtanom ta para nga malibre ta pagabot sa panahon. So mao lang to. Amping tang tanan. God bless.